ফিরে এলাম বিরতির পর। এবার একটু চোখ রাখবো বিশালগড়ের দিকে। গোটা রাজ্যে যে পরিস্থিতি ছিল, বন্যা পরিস্থিতির ফলে একাধিক অফিস দপ্তর সমস্ত জায়গায় জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই ছবি ধরা পড়ছে কিন্তু বিশালগড় থেকেও। বিশালগড়ের মহিলা থানা থেকে শুরু করে বিশালগড় থানা এবং ট্রাফিক ইউনিট সমস্তটাই একেবারে জলমগ্ন ছিল। সেই পরিস্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। এবং বর্তমানে জল নামার পরে ঠিক কি পরিস্থিতি রয়েছে সেই জিনিস কিন্তু বা সেই পরিস্থিতি কিন্তু খতিয়ে দেখতে যান বিশালগড়ের সিপাহীজলার এসপি বিজে পান্ডে। তিনি কিন্তু গোটা পরিস্থিতি একেবারে খতিয়ে দেখতে যান, সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। দুদিন ধরে কাজ বন্ধ ছিল বিভিন্ন জায়গায়, থানা বিশালগড় থানা থেকে শুরু করে মহিলা থানা, ট্রাফিক ইউনিট সমস্ত জায়গায় কিন্তু কাজ বন্ধ ছিল। এবং এসপি যেমনটা জানিয়েছেন যে অতি দ্রুত যে সমস্ত জায়গায় মেরামত প্রয়োজন বা যে সমস্ত জায়গায় সংস্কার প্রয়োজন সেই সমস্ত জায়গায় সংস্কার বা মেরামত করে এবং থানার কাজ বা প্রশাসনিক যে কাজ বাজ সেগুলি কিন্তু আবারও পুনরায় চালু করা হবে, এমনটাই কিন্তু তিনি জানিয়েছেন। ঠিক কি জানাচ্ছেন তিনি শুনবো একবার। आज ये जो बारिश की वजह से फ्लडिंग हुई थी पूरा विशालगढ़ एरिया में, और उसके दौरान तो थाना के इधर भी फ्लडिंग हुआ है। तो उसको देख के अभी बैरक्स का थाना का क्या हालत है पूरा ये देखने के लिए आए हम लोग पहले से इसमें टच में था, तो फिर हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। तो एक विमेन थाना में के वुमेन थाना के अंदर पानी घुस गया है। अभी तो वाटर लेवल पूरा कम हो चुका है, तो अभी पानी नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से जो मिट्टी वगैरह सिल्ट बोलते हैं हम लोग पूरा हो चुका है। इसीलिए हम लोग लाइन से एक पानी का टैंकर भेज रहे हैं और यहाँ पे आदमी को भी भेज रहे हैं कि उसको क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग फायर डिपार्टमेंट से भी बात किया, तो वहाँ से एक पानी का ये टैंकर लेके फिर हम लोग इसको भी साफ करा लेंगे। और जो जहाँ पे बैरक्स का खास तौर पे जवान बैरक्स जहाँ पे टूट गया हुआ है, यहाँ पे बारिश की वजह से दिक्कत हुआ है, उसको हम लोग इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में इसको पूरा रिपेयर करवाने के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे डैमेज कितने डैमेज तो देखिए, तो स्ट्रक्चर के लिए खासतौर के विमेन पीएस का स्ट्रक्चर के वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन जवान का बैरक जो है 2 बैरक्स में काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ है, जहाँ पे साइड पे पूरा बारिश की वजह से पूरा मिट्टी अंदर से कट चुका है। तो इसको हम लोग तुरंत रिपेयर करने के लिए फ्लडिंग के दौरान किस तरह से ऑपरेशनल किया गया? इसके दौरान जैसे आप कल भी हम देख रहे थे, तो हम लोग सोनामुरा के उधर भी पूरा यहाँ पे जो स्टेट का एसडीआरएफ का जो है, जो टीएसआर बटालियन का, सिविल पुलिस का ये डिप्लॉय किए थे। इसके अलावा असम राइफल का भी डिप्लॉय किया था। इसके जैसे फ्लड सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ से भी हम लोग एक प्लेटून को मंगवाए थे। तो पूरा इसको ये करके थैंकफुली यहाँ पे लोकल का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और लोकल लीडर से भी हमको काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला है। इसमें पुलिस ने भी काफ़ी रोल लेके हम लोग इसमें अभी तो स्थिति ठीक है। तो होपफुली हम लोग आशा करते हैं कि और अभी बारिश ना हो तो शाम तक स्थिति और कंट्रोल में आ जाएगी। একেবারে শুনলেন ঠিক কি জানাচ্ছেন এসপি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। তিনি কিন্তু জানাচ্ছেন যে পরিকাঠামোগুলি রয়েছে থানা বা পুলিশের অধীনে যে সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে সেই পরিকাঠামোগুলোতে খুব একটা বেশি ক্ষতি না হলেও যে কাদা জমে রয়েছে জলের ফলে, জলমগ্ন পরিস্থিতির ফলে যে সমস্ত কাদা টাদা জমে রয়েছে সেই কাদাগুলিকে কিন্তু ইতিমধ্যেই অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং জলের ট্যাঙ্কারের সাহায্যে সেই সমস্ত কাদা একেবারে সরিয়ে ফেলা হবে, পরিষ্কার করা হবে এবং অতি দ্রুত সম্ভব, যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ কিন্তু আবারও চালু হবে বলে জানাচ্ছেন এসপি। ফিরে আসছে একটি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।